ব্যথা বাবু, আপনার কোমরের ব্যথা, একটু হিলতে হবে বাবা। অ্যালার্জি আছে, এই যে শরীর চুলকাতে লাল লাল হয়ে যায়। ভালো ভালো হাঁসের মাংস খেতে পারেন না, ভালো ভালো তরকারি খেতে পারেন না। মেরিবন শাকাতি করি, চোখ শিরে বন্ধ করি, আপুতখানি বালাইখানি কেটে যাবি, চোখখানি দোষীখানি লেগে যাবি, চলে যাবি, উড়ে যাবি। মেরিবন দরদ বাই লক বাই কনকনি বাই ঝিনঝিনি বাই জ্বালান বাই টাটান বাই লক कर दे। মেরিবন বের লক। भाई मेरा कमर में दर्द है, शिरा में दर्द में सर आजान में दर्द है। पूरा बात नहीं है, आप इधर आ जाओ। इधर आएगा, मैं खड़ा हो गया। आप जरा जाइए बस, ऐसे थोड़ा सा हाथ पकड़ाओ। पूरा शरीर में, ऑल बॉडी में कोई बात नहीं है, जरा ठहरो। मेरीबोन लॉक बाय कैनकनी कोनो भी बीमारी को, तकलीफ को दूर कर दे, परेशानी को दूर कर दे, कोनो भी बीमारी को खत्म कर दे। लॉक बाय चलेगा, घूमेगा, बैठेगा, दौड़ेगा, शिकायत को दूर कर दे। लॉक बाय लॉक कर दे। मेरीबोन लॉक।